Wow, lihat teman-teman, ada mobil polisi. Wih, keren. Kita masukkan keranjang ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, banyak mainan di sini. Wih, keren-keren ya. Bagus-bagus, warna-warni. Kita ambil yuk. Kita masukkan keranjang teman-teman. Wow, ini ada mobil modern. Mantul banget ya teman-teman. Ih, keren. Wow, ini ada mobil pemadam kebakaran. Mantul. Kita masukkan keranjang ya teman-teman. Wow, ini ada mobil polisi teman-teman. Keren sekali. Kita masukkan keranjang ya. Wow, ini ada mobil dump truk. Mantul. Kita masukkan keranjang ya. Wow, ini ada mobil keren teman-teman. Mantul. Kita masukkan keranjang. Wow, ini ada pesawat. Keren. Kita masukkan keranjang ya teman-teman. Wow, ini ada mobil modern teman-teman. Mantul. Kita masukkan keranjang ya. Wow, ini ada mobil monster. Keren sekali. Masukkan keranjang ya teman-teman. Wow, ini ada bulldozer teman-teman. Wih, keren. Kita masukkan keranjang ya teman-teman. Wow, ini ada motor balap. Bagus banget ya. Kita masukkan keranjang teman-teman. Wow, ini ada salender teman-teman. Ih, keren. Kita masukkan keranjang ya. Wow, ini ada mobil truk muat eskavator. Mantul. Kita masukkan keranjang teman-teman. Wow, ini ada mobil kartun warna kuning. Mantul. Kita masukkan keranjang ya teman-teman. Wow, ini ada bulldozer. Keren. Kita masukkan keranjang ya teman-teman. Wow, ini ada mobil eskavator teman-teman. Keren. Kita masukkan keranjang ya. Wow, ini ada mobil tangki teman-teman.
mantul. Wow, mainannya banyak sekali teman-teman, bagus-bagus, warna-warni. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya teman-teman. Terima kasih.